Oops. We all know marching is lots of fun. But have you ever played the game? Such a beautiful sunny day. I decided to come outside of my easel and paint a picture. Mami, ito. Batukan kita dyan eh. Jamie! You know, it takes me a long time to paint a picture. But when my picture is done, I'm going to put it in the best frame I can find. A frame that'll really make the picture look good. That's kind of like what's happening with you. Huh? Well, God is painting a picture on the inside of you while you're growing up. And God made your body to be the perfect frame of the picture He is painting. It might seem like it's taken a long time to grow up, but God is busy painting the picture. And it's getting more and more beautiful every day. You remember the butterfly on your finger? Yeah. It used to be a plain little caterpillar. And when it grew up, it turned into a beautiful butterfly. Go. God makes everything beautiful in His time. As I'm growing up, Jamie! Ayaw talaga ito, baby. Absolutely. Go! Teka, wala pa. Tabingi yung mukha. Bakit? Sama Lola. Mami! Gading! Ayun. Kiss Lola, Jamie. Dito. Ayaw. Ayaw gusto niya kasi ito. Squeeze kayo, squeeze. Ayaw naman tumingin ni Jamie. Jamie, ano namin ito bedroom? Ayaw. Sayaw, dance. Smile!
Psalm 34:13. Look unto me and be ye saved. Isaiah 45:22. Marvel not, Miss Fortigan, John 3:7. No man can serve two masters. Matthew 24. Naka-zoom. Oh. Mamaya na lang daw yung ano. Mamaya na yung ano. Hindi niyo binati yung may birthday. Sinong cute yan? Eto, Ay, cute rin na pinag-cute. ano, ni Ellen, saka si Glenn, kinukuha na ng Delta. Unang-una si Glenn, kinukuha na ng Delta. Si Jenny, hinahanap na nga niya eh. Nag-slow siya, 3 days. Tingin dito, tingin. Ba't naiyak? Tingin dito mga bata. Hoy, tingin kayo dito. Oh, tingin dito ha. Tingin dito, Jason. Lagyan niyo para hindi siya lumilipad. Pero po gesto. Gesto. Ay. Lagyan na siya. Ubusin niyo yung pagkain niyo ha. Sa kayo nitira. Yan, para matibitaw. Alma. Sige, kain na muna yan. Kain na muna sa iyan. Kasi mayroong bato dyan. Bato yan sa... Pamakan niyo sa loob. Mamaya na tayo yan. Isa! Ito pa ha? Ito Ay! Dali! Dito na si Jamie. Okay, pumunta ko si Jamie. Takot ka? Man dito. Teka, Alma. Dave, sa kamera. Hi, Jane. Ganito kayo. Sige, sa loob yan. Tama kayo ba? Ay, na. Ayan na. Isaiah 43:5.
You got it. One, two, three. Hi! Dapat matagal. Magandang dumating. Wala po Martin eh, ha? Ayan, thank you. Ay, sorry. Hi! Birthday, Jamie! Hi, Jamie! Hey, Jamie! Hey, Jamie! Hey, Jamie! Marami! Patingin nga na, Jay. Tingin ko na. Ayan, natanggal. Taba mo. Very beauty ka na. Lola! Lola! Dito ba ako na lahat? Naiyak ka. Oo, naiyak na si Naiyak na si Rod. Wina. Yan. Ayun po, BJ. Tara, uwi tayo. Bye. Babay na. Diyan o, nagkariin mo ka. Bye-bye! Hi, Lola! Hello, Daddy! Dali, hi, Lola! Hi, Lola! Hi, Lola! Dali, hi! Hi, Tito! Hi, Lola! Ayun na, hi daw! Hello, hello, Daddy! Lakasan mo! Yes! Ayun, Dali, kikita ding sa TV! La-la-la-la-la-la-la! oh, pero pinaka-Adidas, oh. Hi ka talaga sa ano. Lalaki ng mga binti nito. Yan, tingin ka sa kami. Nauna si ka? Hoy, dyan o, di ka dito. Di ka na dito. Dali, oh. Ang ating mo. May okasyon lang na daw. Sabi nila ng nanay mo. Kasi tao. Model daw, Jeng. Yung Ayaw mo na. Ayaw na, ayaw. Tapos Ay, wag lilipad. Ayan, tingin ka daw, dali. Tingin ka. Dilaan mo. Ayan, dali. Bako! Sabi mo. guwapo. Sabi mo. Sabi mong bahay. Ayan, yung bahay. Dito naman video. Suportado. Yan. Aray! No! Lalakad no! game. Jamie! Ay, no, tumingin. Oh, guys, tingin ka naman dito. Kuya! Ito mo na iyan, no? Tama na, ayaw na.
Ayaw naman tumingin yun. Rini, ayun, oh. Ayun, galing. Tanggalin mo yung dede. Ngiti. Ngayon tumawa. Tao, ngiti. Ngiti, Jimmy, ah. Oh, galing, oh, galing, galing. Oh. Ah, mini. Oh, yun. Oh. Dito din. Kanina, hindi siya ito sa camera eh. Haway ang akbay mo. Tito Glenn, Tito. Tito Glenn. Ako, naglulupa sa ina. Ayaw.